الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم अल्लाह जल्ल जलालहू के हुक्म के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुआफिक मैं सैयद साद बिन अब्दुल लतीफ अब्दुल मुत्तलिब साहब नौसा गवाह अव्वल सिराज अहमद बिन अब्दुल अजीज साहब मरहूम गवाह सानी महबूब बिन सैयद नवाब जान साहब मरहूम को महक ताज बिनत जनाब अमीर ताज साहब मरहूम को मैं आपकी निकाह में दे रहा हूँ नकद महर 3 ग्राम सोना बशक्ल जेवर। महक ताज को सैयद साद को मैं निकाह में जोड़ा बांधा। क्या निकाह आपको कबूल है? निकाह को कबूल है? अल्हम्दुलिल्लाह कबूल है।